श्रीरामचन्द्रस्वामिनः सत्कृपया पादारविन्दयोः नागवल्ली पूजा महं करिष्ये। पत्रं धारयामि। कलशस्य मुखे विष्णो कंठे रुद्रस्तमाश्रिता मूले तत्र स्थितो ब्रह्मो मध्ये मातृगणस्तः उक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपवसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वण अंगे च सहिता सर्वे कलाशाम्बु समाश्रिता आयातु देवपूजार्थं कृतक्षेत्रद्वारका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जले स्वामी देवतानां संप्रोक्ष्ये पूजा द्रव्याणि संप्रोक्ष्ये तदन्यजमानेन आत्मानां संप्रोक्ष्ये अपवित्रो वा पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽप्या मनेत्रलिङ्गाख्यं सुधार्य अन्तर्शुचिः सर्वं शुचिः। गणपति ध्यानं చేసుకుందాము। ఓం గం గణపతయే నమః। ఓం గణానాం త్వాం గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాం ఉపమశ్రవస్తవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రాహ్మణస్పతః ఆనః శృణ్వన్నోతిభిः सीदसादरम्।